Mesdames et messieurs, fidèles à Michapi Voice Télévision, merci de votre fidélité encore une fois à cette émission Coup de gueule. Nous parlons de la mendicité en République démocratique du Congo. Wa Kongomani wana batabia mibaya sana. Batabia iko vibaya sana kwa Kongomani ngine. Kulomba kila wakati. Kulomba katu kulomba. Bamupatie makuta afae nao nini. Hii tabia kulomba lomba ile. We kijana wanaume. Uko na lombaka lombaka. Na uko na nguvu, mwili iko ya kushimama, mikono yote mbili iko na miguu. Unaweza tembea na kufaa kazi, kutumika. Kulomba inakuwa hatari sana hapa kwetu. Unaona mtu iko na kulomba unasema me huyu angali mzima. Jua nini kuna lomba kila wakati hivi. Ye ni kulomba tu kulomba. Ni tabia vibaya sana kwa watu wengine kupitisha wakati tu kulombaka tu makuta. Ye anakuwa tu na magumu kila wakati, kona magumu. Munisaidie, mtoto anagonjwa hapa, munisaidie, niko natafuta makuta, siakula, munisaidie, napenda nikunje, munisaidie. Suko na mikono ya kutumika, unaweza faa shamba na una rekolte bitu yako na ujisha, itakusaidia kupata makuta na kusaidia watu wengine. We kila wakati wakenda kusaidia. Hapa kwetu tunaonaka watoto mingi sana njiani wanalomba watu makuta. Tunauliza, hawana wazazi? We mtoto kidogo uko njia hapa, uko na lomba batu makuta wakusaidie, muzazi ko wapi? Wengine wiko na wazazi lakini kichwa nguvu tu. Mtoto apendi kuheshimia wazazi yake, anatoka njiani na anakuwa nalomba watu makuta wampatie auze kamukati. We mtoto, ile tabia ni vibaya. Njo maana constitution nasema serikali njo kazi yake ile ya kuproteger mtoto. Nilishasoma ile article mnayua deja, ni kazi ya serikali ya kuproteger mtoto. Article 41 nishaisoma deja, alinea 41, pardon, article 41 alinea 3. Il a l'État également le droit de jouir de la protection mutoto. Il est ni mutoto. Il a également le droit de jouir de la protection de sa famille, de la société et des pouvoirs publics. Ule mutoto mwiko na lomba ule. Muzazi deja banasema protection, société na pouvoir public. Lakini ule mutoto anakatala wazazi na baba na mama, wala ni mutoto abandone. Societe inapasha kumsaidia. Societe gani? Maofelina ziko mingi hapa, iko na lokota batoto juu wa kuwe wasikuwe watoto wana ere fasi zote. Vraiment fura ku ma orfelina inafaa kazi vizuri. Fura ku wale wa orfelina iko na mawazo mzuri. Lakini watoto wengine tuko na waona tu kunjia biko na lomba. Comment expliquer? Les pouvoirs publics, kazi ya pouvoir public nayo ni kuramase wale watoto wiko njiani hawana wazazi, na kazi ni kulomba nba kunjia. Kinshasa ku boulevard du 30 juin utaona kila watoto mingi sana wanafata watu magari kulomba. Ni kitu gani? Watoto ni vibaya sana. Na tunaona handicapé, personne vivant avec handicap. Ministère muzima iko, ministère près il y a des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Ministère muzima iko pale. Mais tuko na shanga kuona paka leo mutiko kipofu wanamukokota na mutu na katoto kamoya njia kulomba
makuta kubarabara. Muko na ministère muzima ko pale, muko na ministère muzima inapasha kusokipe na watu wote wiko person. Constitution na isema taisoma. Unaona wazee, mtu aisha kwa mzee sana, aturu kama ana bibi ana mtoto, kama ni mtu gani kunjie iko na lomba mzee. Constitution article 49 inasema nini? La personne du troisième âge et la personne avec handicap ont le droit à des mesures spécifiques de protection en rapport avec leurs besoins physiques, intellectuels et moraux. Serikali ndio inapasha fanya, c'est leur droit. Wanalomba kunjia, wanalomba kipofu biko na mkokota na mtoto moya, kitu gani kuinchi? Ya la loi qui le dit. Est-ce que banakuwa ka protéger? Personne vivant maintenant, angalia ngambo wa Victoire na manjia zingine, anakaa chini pale, personne avec handicap, kamiguu tu hivi na anachaka panye iko na lomba. Vraiment hakuna hata mtu moya ya kufata benye biko pale serikali ifate ile kitu. Wewe handicapé hapa chini kubalabala uko na lomba? No. Kunjia tunauliza juani na mweze enda kuma ministère. Muko na ministère, mwende muikae pale ministère na waone. Mwende mu primature, mwende kuma gouvernorat waone. Kubiblia utangalia walisema walombaji wale walikuwa na mbele ya temple. Njoo walikuwa na kwa ikala. Watu wanaingia kanisa, pauvre na iko pale chini, handicapé iko pale. Na munapasha mpatia kitu kisho na nganika. Munayua écriture les entre les apôtres, apôtre Pierre gisa nifanyaka aliguérir ou le mutu. Il était là devant le temple. Mais bandicapé betu kubalabala njo biko. Mwende kuma ministère. Kule njo mwende kulomba. Mwende kulomba kule. Bobiko njo kuma ministère. Kuiko kubalabala. Nani atakusaidia kubalabala? Nani? Batu biko na pita. Abata kuona vizuri. Très peu de gens de bonne volonté, de bonne foi wanawasaidia. Très peu. Anatosha makutake anasaidia. Wengine atuyua. Pourtant la loi inasema bien. La personne du troisième âge et la personne avec handicap ont droit à des mesures spécifiques de protection en rapport avec leurs besoins physiques, intellectuels et moraux. Serikali sifanya yo. L'État a le devoir de promouvoir la présence de la personne avec handicap au sein des institutions nationales, provinciales et locales. Il n'y a pas gouvernement, il a réussi quand même. Ni ule mama tu kuministère la personne avec handicap iko pale. Na ule mama alifanya sote ke ba personne vivant avec handicap bakwe reconnu ku fonction publique. Juu la loi inasema niko mu code du travail hapa. Code du travail chapitre 4. Du travail des femmes, des enfants et des personnes avec handicap. Hapa ni code du travail. Nasoma tu article 136 inasema les personnes avec handicap ont le droit de bénéficier dans les mêmes conditions que les autres travailleurs d'une formation professionnelle. Personne vivant handicap naye mumu former. Donc effort inafanyika quand même ku personne avec handicap, kwa ministre wa personne vivant avec handicap, mais tuko naona kunjia wahandikape biko mingi wanalomba tena banafanya mandisite. Ya tatu tunaonaka wale wanalombaka mingi ni ba militaire blessé de guerre. Wakati mwa ilikuwa zaidi sana. Ka militaire ana migono, ana miguu ku chaise roulante, biko na mukokota na mutu ku boulevard du 30 juin iko na lomba makuta.
Vraiment atuye gisa kusema tena, atuye gisa kusema. Blessé de guerre. Uko nalomba makuta kunjia kuba civil. Hii masiku tonone napunguka. Tonone napunguka tuona kete nayo me mafasi zingine ziko tena. Effort inapasha fanyikana zaidi kuile secteur militaire. Blessé de guerre hawezi kuwa nalomba makuta kunjia. C'est vraiment kitu moya haya. Ni jeter le problème aux forces armées de la République démocratique du Congo. Blessé de guerre iko nalomba makuta njia ku boulevard wala kunjia. Non, ministère iko pale, état major iko pale, itasokipe naye. Tunasikia kama hapa kwetu ministre ya défense nationale d'anciens combattants kazi konafanyikanya quand même ça va. Mais tunonaka sa moya quelques militaires blessés de guerre kwa kulomba kunjia. Haiko bien sana. Haiko bien. Serikali inapasha fungula macho kuile secteur hili. Militaire blessé de guerre banapasha kumusokipe ku état major général des forces armées. Asiende kunjia kulomba. Asiende kunjia. Utona parfois militaire mwa isha kwa mkubwa sana. Ramoli na teni yake iko na lomba njia. Militaire iko na teni yake. Wakuchoka, iko vraiment complètement unaona sema ou vraiment ni waskari wanamuna gani huyu. Me analomba kunjia. Munisaidie, sina kitu kukula, munisaidie, sina gisha kurudia nyumbani. Niko narudia mukan, mais sina moyen. Vraiment état militaire vraiment hivi vraiment état militaire vraiment hivi. Non, tunasema non. Donc serikali inapasha fungula macho kuile nini. Alors wanasema kwa personne troisième âge na personne vivant handicapé, alinéa mwisho nasema la loi organique fixe les modalités d'application de ce droit. Unaona? Kulomba mandicité vraiment iko tabia mubaya. Naonesha makategori tunonaka ile matabia ni vibaya. Na kuko wengine iko mzuri, iko en forme. Manapenda tu kulomba bamusaidi. Tabia mubaya sana. Accent gisi mulitufata, c'est la fin de cette émission Coup de gueule. Merci à Maurice Molila d'avoir réalisé cette émission et à la fois prochaine.